एक बार चोरी करने से संतुष्ट नहीं होने पर चोर जब दूसरी बार उसी दुकान में चोरी करने आया तो रंगे हाथ पकड़ा गया। घटना चोपड़ा के कालागाच बाजार इलाके में घटी है। इसकी सूचना चोपड़ा थाने की पुलिस को दी गई तो पुलिस वहां पहुंची और चोर को पकड़कर थाने ले गई है। जिस दुकान में चोरी हुई थी उस दुकान के मालिक विश्वजीत देवनाथ ने बताया कि उस चोर ने कल उनकी टाइल्स की दुकान से लोहे के 3 स्टैंड चुरा लिए। सीसीटीवी चालू थे, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। उन्हें संदेह था कि वो चोर दोबारा चोरी करने आएगा, इसलिए वो सीसीटीवी कैमरा चालू रखकर दुकान पर अपने एंड्रॉयड मोबाइल से नजर रख रहे थे। बुधवार को जब वो चोर दोबारा चोरी करने आया तो वो लोग उस चोर को रंगे हाथ पकड़ लिए और पुलिस को खबर दिए। मौके पर चोपड़ा थाने की पुलिस पहुंची। चोर से पूछताछ के बाद एक कबाड़ी दुकान से चोरी किया गया लोहे का सामान बरामद हुआ है। पुलिस चोर को लोहे के सामान के साथ चोपड़ा थाने ले गई, लेकिन इस संबंध में टाइल्स दुकान के व्यवसायी विश्वजीत देवनाथ ने यह भी कहा कि चोपड़ा इलाके में ड्रग्स, फेंसिडिल, गांजा जैसे नशीले पदार्थ मिलते हैं। लोगों का मानना है कि नशे की लत के कारण, नशीली पदार्थ खरीदने के लिए पैसे की कमी के कारण चोरी के ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। चोपड़ा के घनी आबादी वाले इलाकों में चोरी की बढ़ती घटनाओं के कारण व्यापारियों सहित आम लोगों को रात में चैन की नींद उड़ गई है। দাদা কি হয়েছে এখানে? গতকাল সকালবেলা আমার ওই মার্বেলের যে স্ট্যান্ড আছে ওটা কালকে 3টা স্ট্যান্ড চুরি করে নিয়ে গেছে ছেলেটা। তো যাই হোক, আমি ক্যামেরাতে দেখতে পাই, ছেলেটাকে স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। তো আমার যেটা আশা ছিল যে ছেলেটা যেহেতু কালকে 3টা অ্যাঙ্গেল চুরি করে নিয়ে গেছে, তো আশা করি আজকেও আসবে। তো আমি সকাল থেকে আমি আমার মোবাইলের ক্যামেরা করে রাখি, যেহেতু আমার ওয়াইফাইয়ের সাথে কানেক্ট আছে আর কি ক্যামেরা। তো দেখি যে ছেলেটা দোকানের সামনে ঘোরাফেরা করছে। তো যাই হোক, বাড়ি থেকে আস্তে আস্তে দেখি যে ও অলরেডি 2টো অ্যাঙ্গেল বের করে নিয়েছে। তারপর যাই হোক ওকে হাতে নাতে ধরা হলো। হ্যাঁ, তারপরে প্রশাসনকে ডেকে তুলে দেওয়া হয় প্রশাসনের হাতে। দেখা গেল সেই মালগুলো উদ্ধার হলে ভাঙড়ি দোকান। হ্যাঁ, সে ভাঙড়ির ওখান থেকে উদ্ধার হলো। সেটা আর যদি কিছুক্ষণ পরে যেতাম তাহলে আমরা পেতাম না। একদম সঠিক টাইমে গেছি, সঠিক টাইমে গিয়ে আমরা হাতে নাতে একদম গাড়ি থেকে আমরা ওটা নামিয়ে পুলিশ ওটা থানায় নিয়ে গেছে। কি মনে করছেন কি কারণে এইসব চুরি? আমার যেটা মনে হয়, দেখেন, বিগত 3-4 মাস ধরে দেখছি এই কালাগঞ্জ বাজারে বিভিন্ন দোকানে চুরি হচ্ছে। সে টিন কেটে হোক বা বিভিন্ন রকম তাদের যে লজিক আছে বা টেকনিক আছে সেই হিসাবে তারা চুরি করছে। আমার যেটা মনে হয় আজকালকার যে ইয়ং জেনারেশন সবাই হচ্ছে নেশা, মিনস ড্রাগস। এই ড্রাগসের জন্যই এই চুরিটা বেশি হচ্ছে, কারণ এগুলো এর আগে ছিল না। বর্তমানে এইটা খুব খুব দেখা যাচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম বিশ্বজিৎ দেবনাথ, আমার বাড়ি কালাগঞ্জ।